हाय सांग माने वेलकम माय न्यू ब्लॉग को आपण मानू स्वागत। तो चलंतु जीवा सेपटे बड़ माहर देखिया सब कोन करछंदी। तो एटा हम घर ए सब बइछंदी भाई एरिका पिलू भाई उपुलू गेलन गाड़ी चलाउछु हाय कहि देल एपटको आसिला परे एठी सब माने पुरा एते गहली माने कोन चाली जे मु किछ बुझी पाने एठी कोन चलची कक्कार वजन चलची को भाग बंटा होची कोडी कक्कार कोन हेइतला कार ए बारी रे ओडे कक्कार होइतला हमर आनी के हम भगवान के नउछु आ बढ़िया आ कोन तो एटा मो बड़ मा घर एठी मो बड़ मा ठिया आइछंती आइ हम जियो रानू ये बड़ बासंती बड़ मा आइ हम भौणी राखी ये मु हां ये सीए ये कक्कार तमे देखिले सब ये सब कक्कार वजन चलची ए कक्कार सब हेइतला कोठी बाइरे हेइतला को बाइरे हेइतला नाइ का कोठी कोन हेइतला कोन एते भाग में एठी डंडीटे कोठ आनथिला हदरा हेइतला नंबर पाइलु हां दियो नंबरटा मारि के देखि नंबरटा एटा तार समुदाय 30 टका कोखारु बढ़िया है बहुत बढ़िया है लाइक करन शेयर करन कहि दे हां कोखारु पसंद करन ना को से कोखारु को नै कि बहुत खुशी तो आज कौन चलची रोसई बड़मा कलरा चिप्स बेसन तरकारी ये होची बेसन तरकारी तो केमती हेची देखंतु तो एठी कलरा चिप्स छणा चलची कलरा आलू चिप्स एठी अधा भी छणा सइलानी तो एठी हना अधा छणा चलची तो भात बेसन आलू तरकारी कलरा चिप्स डाली हेची सब खाइबो एने देखिबा सेपटे हमर कोन हेची एठी बाइगण चुली रे पोड़ा हेची प्याज धनिया सब देखाय कि चकड़ा हबो आ मैडम हमर कखार धरी बइचंदी हमर खाली हाथ हलौचा आ किछ कोचा माइला इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है रे तो चिप्स ने कि जिबी बड़मा छाणछंदी सेपटे कोन पखाळ पखाळ हेची खाइबा जो नथिला एथिरे मो फोन सेटा कोन अछि बड़ा पर नंबर टा मोर फोन ने तिला जे मोर से फोन ने अछि कि नै मु जानि नै मु जाउ से मोबाइल देखि चार्ज से मोबाइल में चार्ज डिस्प्ले ना कटि जाई छी ए माल को एठी कोन नै जाउ कोन टा नै जाउ ए बिल माइनो थाकबरा तो ओजन चलतला ओजन सहिला कखार सब बंटा हेले मामू आसिले ए कोन ये खाली यार किछि नै ना कोन मामू तो दंडी किलो ओजन करिया को नेइथिले दंडी किलो मामू पचास अधा फेरैछन अधा नै हाय कह दियो मामू हाय कह दियो हाय चलो जिबा एठी बड़मा चिप्स छाणी छान हम जिबा बाहर टिके सीन देखिबा एठी हम घर काम चलची मामू कर तो एपट को बड़ माहर एपट को पळे आसिले पूरा अंधार तो एटा होची हम घर देखंतु संग माने तो चलंतु जिबा देखिबा मामा कोन रोसई करछि खाइबा भोक भी हेलानी भोक हेलानी चल जिबा खाइबा कोन हेछि आइटम सब देखिबा देखो भौणी पछर पछर चल चली गाछ और की कखारु चिप्स ए देखंतु कखारु चिप्स धरि के चल चली चलन जिबा खाइबा देखिबा मामा कोन करछि मामा कोन रोसई करछि रोसई जे भात आ कोन हेछि डाली
ଆଉ କଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଇଛି ଭାତ ଖାଇବା ଭୋକ ହେଲାଣି। ଏଠି ଭାତ ଏଇ ଡାଲି ଭଜା ଆଳୁ ବଡି ଚକଡା ଏଠି ଚିପ୍ସ ଛଣା ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଫ୍ରାଏ। ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ ସେ ଖାଇବ ମୁଁ ତତଲା ଭାତ ଖାଇବି ଏଇ ତତଲା ଭାତ ଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନେ ଖାଇବା ବସିକି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି ବାହାରେ ବି ଦୋକାନ ପେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ସେତିକିରେ କାମ ଚଲେଇବା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇସାରିକି ଦୋକାନ ଯିବା ଦୋକାନରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ମୋର କୋଉଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ପିଇ ସାଇଲୁ ଏନେ ଯାଉଛି ଦୋକାନ ବାହାରିଲେ ମାମା ହେରିକା ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦୋକାନରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ଅଧିକ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏନେ ଦୋକାନ ବାହାରିଗଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦୋକାନ। ଯାଉଛି ଆମ ଘର ଛାତ ଘର ଏ ଚଚୁ ଆଇଲେଣି ଆମର ଲାଜ କରୁଛି ଲାଜ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରଟା ବି ସିନ୍ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲା ଚିଡି ଚଢି ଚଢିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। ତ ଇଏ ଆମର ଛାତ ଉପର ନଜାରା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏଠି ପେଣ୍ଟ ଆମ ଘର ଟୋଟାଲି ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇନେ ଦୋକାନ ବାହାରିବା ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଗାଡିଟା ପୁରା ଅସନା ହେଇଯାଇଛି ଗାଡିଟା ପୋଛିବାକୁ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ହଉନି ମତେ ଗାଡି ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦୋକାନରେ କାମ ବହୁତ ପ୍ରବଳ। ଆଜି ଦୋକାନ ସେ ପୁରା କିଛି ହେଇନି। ରେଡି ରାଡି ହେଇକି ପୁରା ଆମେ ଦୋକାନ ବାହାରି ଗଲୁ। ଗାଡି ଚଲାଉଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ ହଲୁଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇଟା ବାଲିଆ ବଜାର ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁ ସାଇରେ ଦେଇକି। ତ ଦୋକାନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଟୋଟାଲି। ଏଇଟା ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଆମ କ୍ଲବ ହାଉସ ସେଇଟା ହଉଛି ବଟ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇନେ ଗାଡି ଏଠି ସାଇଡ କରି ଦୋକାନ ଏଇନେ ଖୋଲିବା ଟାଇମ ହେଇନି 3ଟା ବାଜିଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ମୁଁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲି ଭାରି ତ ଦୋକାନ ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି ତ କିଛି କାମ ଦୋକାନରେ ହେଇନି। ତ ଦୋକାନ କାମ ସାରିବି ଜଲ୍ଦି ସାରିକି 3ଟାରେ ଦୋକାନ ଓପନିଂ ଖୋଲିବି। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ପଡିଥିଲା ସେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ଅଧା କାମ ଚାଲିଛି ଅଧା କାମ ପୁରା ସଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ବହୁତ ଭିଡିଓ କିଛି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରୁନଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିନି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ଟା ଆଜି ଅପଲୋଡ ହବ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡିଓ କରିନଥିଲି ଭାବିଲି କି ଆଜି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କରିଦବା ତ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ।